salamat. Thank you, bye. Natin guys. Dinagdagan ng sabaw guys eh. Pang, happy birthday Pang. Oh, thank you. Regalo sa'yo eh. Salamat. Thank you. Parang kasing na. Happy birthday to you. Pang, happy birthday Pang. Oh, thank you. Regalo sa'yo eh. Pre. Dahil birthday ng aking tatay, nagkatay sila ng guys. Ng Tagalog na manok. Sarap yan guys. Yan. Sanay ba kayo magluto ng guys? Sa kahoy. Yan. Birthday ng tatay ko guys. Dito siya ngayon sa Bulacan. Yan. Share out. Happy birthday Papang. Ayan guys oh. Dun sila. Ayan guys. Oh. Ayan guys oh. Alam nyo guys, pagka luto sa kahoy, masarap. Tinola yan guys. Pulutan. Yan. Pulutan, ulam, gano'n. Sarap, oh. Buksan nga natin. Pakita natin. Ayan, oh. Wow, kumukulo na. Sarap. Tinola yan. Tagalog na manok guys, oh. Wow. Sarap. Tamis. Yan guys. Kaya, ayan kuya ko guys, oh, luluto. Masarap yan, kaya. Wow. Sarap daw. Guys, tikman natin yung sabaw. Oh, sarap. Wow. Sarap guys. Tagalog na manok kasi guys eh. Oh, sarap. Tamis. Tikman natin guys. Dinagdagan ng sabaw guys eh. Ayan guys oh, tikman natin. Pitang ko. Titigang ko. Sarap. Oh. Sarap siyan saan? Kain ka na? Kain na daw siya guys. Sarap. Malambot na no? Ayan guys, dahil luto na yan. Inuman na. Walwala na guys. So, ayan o. Hala, sige. O, inuman na. O, yun lang ang pulutan guys. Kabayong pula. Pulang kabayo. Malapit na sa manok na pula. Ay pulutan nga pala. Hindi ko alam kung anong kulay. Ayan, Tagalog naman. Pulutan guys. Sige. Ayan. Walwala na. Ayan guys. So, sige. Ayan. Dahil wala akong regalo guys. Regalo ko, makikikain na lang ako. Ayan. May kipulutan, may kitagay. Ayan. Pasensya nyo na guys. Pasensya ka na Pang. Ayan. Happy birthday. Ayan. Sige. Oh. Ano, tagay pa? Ayan. Sige. Maraming salamat.